So laan naman ng tapa na. Team Tabuilan ganun versus Team Kuruba. Yung ligo ni Tapara po. So minus sa sugal, biya sugal ang Team sa Kuruba. O Team ni Midis versus Team Midis Kunsal Uwil Aliano og ni Junjun sa Tabuilan versus sa team na ni Moore, na team na ni Kevin GB og ni Dave sa Kuruba. Game 1 ni mga boards. Di sa Asdang sa Tabuilan. Klo. Endo tapagatuklo pod nanugan lag mayo. Di sa Moore score alga Kuruba ng boards. Goal 0 pang score. Shout out WCC Brothers Promotion sa Asinan Court Bato Toledo City Cebu. Salamat kayo sa Jersey Bus paghatag. Score 1-0. Salamat kayo Boss Wilmar, Boss Wiggy, Boss Wilbert. Maganda score dito si Boss Ariel. O nila ni Kunsel Arellano po sa Team Tabuilan. Sorry diri, salamat kayo sorry mga boss. O yan pares una diri sa Team Tabuilan. Sorry diri, salamat kayo ninyo. So 2-0. Idaba sugal. Og ni Boss Brian, Boss Kral, og ni Sir Jonathan Arquero sa gawas, amping na sir. Boss Brian, uli ni Boss Brian. So amping na boss. Salamat kayo boss sa kalingon gihatag ng Boss Brian. Amping na boss. Papa. Surza Junjun. GB. Midis. Grabe Midis, show na Midis oh. Side out. Servisyo Midis. Score 1-2 na. Usay labaw ng Team Kuruba. Servisyo Midis. Papan GB. Kevin abtan pa. Midis, grabe ni bunga lang Midis oh. Grabe overhead Midis. Score iguals 2 na. Ano ka sa mayo. So bit sa simple yan ginawa board mga idol. Salamat di Sportas tung balibol dayon servisyo ni Midis. Midis overhead. Grabe ka bagdok bunala. Kurus bunal. 3-2 na. Nilabaw na ko sa Team Tabuilan. Shout out po din ni Kabright Vlog. Sorry sa Morse Court. Permi. Lak out na to. Overhead kipon. Magin out sa outer ba to? Side out 3-2. Labaw ang Tabuilan na. Servisyo ni GB. Catad ba? Sakar ka notebook sa bawang kontor Midis gina. Kevin. Side John. Sunod sa Junjun. Kevin. Kamu kusel grabe yung breaking gitu. Score. Asa na tay? 3-2 labaw kipon diri. Servisyo ni Boss Kunsel Huwil Aliano sa Tabuilan. Sudah Kunsel. Kevin. Kuan ni Midis. Side. Junjun. Grabe Midis diguna Midis. Grabe tira ha. Pag tira bu sagang oy. Grabe munal Midis. Ada boss atong ang kita na diri. Oh ni Boss Chad pod nama man Boss Chad diri. Oh amping na Boss Chad. Score 5-2 na. Hilong pa nakasugal na lubong naman. Papay siguro ha. Servisyo ni Boss Kunsel Will Aliano para bali. Outside servisyo gid. Side out. 5-2 ang score. Tuloy labaw diri sa Tabuilan. Servisyo Kevin. Kuha pa man. Kevin Bunal. Score pa. 3-5. Medyo hilong pa nagsugal kaya medyo labaw pagduwa. 5-2. 5-3. Labaw Tabuilan na. Servisyo ni Kevin. Junjun sud pa. Kevin ni Bunal. Kan Junjun. Kevin Gibrikings. Walipat kis Bidis. Pat bus Kevin Team Kuruba. May atang bus kedua bud. 5-4 na. Servisyo para igualis. Ni wow servisyo ni Kevin. Igualis 5 na ang score. Aningog na. Igual 5 para bali ang servisyo ni Kevin sa Team Kuruba. Overhead. Inside pag-servisyo. Lamiag pag-servisyo ni Kevin. So salamat nga po sa pag-sportas ng volleyball na yun. O gusto mo tanaw sa atong YouTube channel, namoy dakong TV Simbalay, namoy internet. Pwede mo tanaw para mo gayon mo tanaw dako ang TV.
sa ato ang page, channel sa YouTube, Board Sport Channel gyapon. Midis bunal ko ang Kevin. Side pa. Abtan pa ni Junjun. Kevin ni bunal. Kuha gi-breaking. Kevin, upos agi ang bunal. Size 5, usay labaw diri. Serbisyo ni Midis. Wow, serbisyo. Side pa. Grabe, bunal la pag Midis sa bunal. Equally size na. Serbisyo Midis. Kevin. Outside ng bunal ni Junjun. Side out. Equally size ang score. Serbisyo ni Dave. Ni Master. Score. Nilabuan na po sa team ko ba? City size na. Serbisyo Kevin. 8 size na. Sa serbisyo ni Dave. Serbisyo Dave. Dave, sud pa. Junjun. Kevin, tubulong sa. Kapan ni Kevin, abtan pa ni Junjun. Di breaking atau Midis. Surnya JB. Junjun ni bunal. Sur pa ni Kevin. Midis. Grabe tirahaw, nagi outside gitu. Navy size na. Pakpak na kasugal. Diri team ko ba salamat Boss Conselo Aliano yang mga team sa Kutabilan na suroy diri. Shoutout angi ko no. La inside kayo. Midis breaking. Tuklo. Natuis yung tuklo ni Dib. Side out inside kayo. Nuibi size ang score. Tuwi labora. Sa team ko ba nga board. Shout out ni Boss ni Sergio Tanakyan. Boss Brian, Boss Carl. Lamping Bres Gawas. Si Bisyo Junjun. Outside si Bisyo. Wagi ka score si Bisyo Junjun. Wag na batang si Bisyo. Huwag di mo out. Grabe kawagit. Si Bisyo GB. GB ni bunal. Kapan ni Midis. Abtan Midis gibon. GB ni bunal gid. Kapan Midis gibon. Dave. Kapan Midis. Kevin abtan pa. Junjun. Sunod sa. Kevin gi-breaking. Kapan Midis gibon abtan Midis. Sunod sa Junjun. Dave. Abtan Dave. Gibunal ko apa? Midis. Bunal ko apa gibon no? Sul pag gibunal susdutam na lang ta. Dinag na magkuha na patay ito. Grabe patay ito bunal. So GCS size na. Grabe kan kontira Midis wag masud. Ilabaw na upata para ikay si Bisyo diri. Ni JP ampo pre kay nang kasugal diri. Di bunal. Midis. Side kayo ko pa. Midis. Grabe berhida tira. Grabe menira Midis. Sa team Tabuilan. G size. Upat ang labaw. Size ng exhibition sa Tabuilan ni Conselo Boss Consel. Score City G's na. Nirali pang score lang ni Boss Conselo Ariano. Serbisyo ni Consel. Sud pa. Midis na pod. Grabe matira Midis ko pa. Suba Kevin. Midis overhead. Grabe matira birhidia. Takilid kuha pun grabe maka kuha mas Midis ya pun. Midis mo takilid ba maka ambisyon gyud pun. 8 Gs serbisyo ni Consel Boss Consel. Junjun. Kevin bunal. Junjun. Tuklo Dave. Wagi masud gyapon. Subras kalami. Grabe wagi masuro. 9 Gs na. Tagakol ba na kasugal ni. Serbisyo pa iguales ni Boss Consel. Ni wag na ba ko pa. Junjun. Dave ko ba? Midis barba. Na outside na miyaon ta. Grabe nga bunal Midis. Paimutang kayo. May gina-outside wag kipitik gamay lagwangid. G's nebe, pare kay diri. Si Bisyo ni Kevin. Sa kurba. Midis. Dave sunod sa tunga kayo. Kevin, abtan timbre. Junjun ni bunal. Ko Dave. Outside ng bounce ni Consel Williano, boss. Last na gyud nagbakbak nagsugal ri. Ni maning. Padawag ka. Serbisyo padawag team grupo sa gimuan. Midis. Dave. Junjun. Kevin padawag. Kuha pa. Kevin pa rin. Abtan pa. Abtan gipon ni Junjun. Junjun sunod sa Kevin.
Junjun. Kevin ni Bunal. Bawa si Bunal, grabe bulala. Sudah pa sa kamot. Grabe Jortiha, grabe ang midis. Grabe midis. Kuha po sa kamutan ni Kevin. Grabe ato nakasugal Kiyax diyan nga to. Kuha ang midis, may nira midis gid. 9 lasta ang score. Grabe manira to midis. 9 last, si Bisyo midis. Inside si Bisyo. G's last na, grabe ha, no? Usay labaw lang diri. Last diri. At dito, warning. Parewalis last ang si Bisyo ni Midis. Si Bisyo. Ni Wawag na ba? Kwa pa ha? Ni JB. Bunal. Saan kayo? Midis. Outside Bunal Midis. May gina-outside Bunal Midis. Kay muta na gid. G's last. G's last ha. Wawag na ba si Bisyo ni Kevin? Serbisyo para daog ni Kevin. Ni Dave. Ni Wog. Dave, dibulo lang. Midis. Kon Dave gibon. Junjun. Kevin. Suwa Junjun. Di Bunal. Kevin berdaog. Kuha pa ko sa lawil. Naagtan pa. Taray. Patay tanan yun. Grabe ya. Baik bibagap giluparan ni Midis. G's last ang score si Bisyo ba Junjun. Grabe wawag ka rin Bisyo. G's last. Serbisyo para daog Junjo para ikay Igualis. Junjun. Grabe wag ka pa. Kuha pa ha? Buhay pa. Abtan Dave. Turn outside gitira. Timbre wag gina inside. Igualis last na gid. Ana ka sugal ri. Opa siguro. Para daog dito. Si Bisyo ni Junjun wag ra ba kayo? Para daog. Sus para daog gid. Wow gid kayo. Grabe daog gid. So gimbal.